नात जिंदगी है, नात जिंदगी है, नात जिंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो समाअतें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में अर्ज़ वतन पाकिस्तान के मारूफ़ नात ख़ान हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपकी समातों को चाशनी और हलावतें अता करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक से। आज दो सना खान हमारे साथ मौजूद हैं जो आज की नशिस्त को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नगमों से मुज़य्यन फरमाएंगे। पहले सना खान सीनियर नात खान हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उनको अल्लाह करीम ने आका के ज़िक्र के साथ और हुजूर के ज़िक्र के हवाले के साथ वो इज़्ज़त और शोहरत अता फरमाई कि 90s का दौर और फिर 2005 तक इनके 40 एल्बम रिलीज़ हो चुके थे। और वैसे इनका मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ है। एक क्वालिफ़ाइड हमारे ये नात ख़ान हैं। मैं बिला तख़ीर उनका तारुफ़ पेश करता हूँ और बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में उनके साथ होंगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ियाउर रहमान बेग साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया यार भाई का शुक्रिया माशाअल्लाह। और नाज़रीन, आपके साथ एक नौजवान उभरते हुए और ख़ूबसूरत लबो लहजे के सना खान जनाब सुफियान मुनीर नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी खुश आमदीद जनाब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। एयर वाई टीम का शुक्रिया जिन्होंने मदऊ किया और मुझ जैसे बंदे को सनाखानी का मौका दिया। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, ये इतनी खूबसूरत नशिस्त है, नात ज़िंदगी है। बिलाशुबा हमारे अफ़कार को, हमारे क़ुलूब व ज़हान को और फिर हमारे पूरे जिस्म को आका का ज़िक्र, हुजूर की नात, आका की मदह सराई ज़िंदगी अता फ़रमाती है। मुझे हाफ़िज़ सैयद मज़हरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके वो अशार कभी नहीं भूलते कि फ़रमाते हैं, दिल से एक हुक उठी सूए मदीना देखा, हमने तूफ़ान में जब अपना सफ़ीना देखा। और नाज़रीन समात करें कि उनके सदक़े जिन्हें याद शाह अबरार मिली। अब यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद नात ख़ान को भी अता होती है, सामे को भी अता होती है। उनके सदक़े जिन्हें याद शाह अबरार मिली, उनके कुर्बान जिन आँखों ने मदीना देखा। और बहुत सारे खूबसूरत अशार हैं इस कलाम के, लेकिन आखिर पर एक बड़ा खूबसूरत मक्ता कि खिरद इस मोजज़ाए इश्क पे हैरान हुई, उनके दरबार में जब मुझसा कमी ना देखा। देखिए नाज़रीन, छोटी सी बात करके फिर मैं अपने सना खानों की तरफ बढ़ता हूँ कि जो अक़ल है, अगर इसको चौखटे मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया जाए तो फिर अक़ल का काम करने का एंगल और हो जाता है। और अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये मादियत की तरफ ले जाती है। अब अक़ल अगर मादियत की तरफ लेके जाए तो फिर हमारा ताल्लुक़ बारगाह मुस्तफ़वी से कमज़ोर होता है। और जब इस अक़ल को झुका दिया जाए आका के दर पर तो फिर रूहानियत परवाज़ करती है। आका अलैहिस्सलाम के दर पाक की कुर्बतें मिलती हैं, आका की खुशनुदी मिलती है। तो जब सैयद मज़हरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं तो वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि मैं
اپنے آپ کو کمینہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ مجھ سا کمینہ، اور آقا علیہ السلام کی اتنی بڑی بارگاہ، اور پھر عقل کی بات کرتے ہیں. تو لوگوں اس بات سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عقل کو آقا علیہ السلام کے در پاک پر قربان کر دیں. یہ فقط اس لیے سوچے، عقل اس لیے کام کرے کہ اسے آقا کے در کی قربت ملے، حضور کے در کی غلامی ملے. نعت زندگی ہے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی محبت ایسے پیدا ہو جائے کہ ہماری یہ ترجیح اس طرح بن جائے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا آقا کا ذکر ہو. تو پھر کیوں نہ اللہ پاک کی رحمتیں ملیں گی، کیوں نہ اس بارگاہ سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں میسر آئیں گی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور کے ذکر کے ساتھ ہم اسی طرح جڑے رہیں. جی جناب ضیاء الرحمن بیگ صاحب، پہلا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے عطا فرمائیے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سریائیں سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار
سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت کلام ناظرین، اور پھر خوبصورت انداز جناب ضیاء الرحمن بیگ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. بہت شکریہ. کیا کیا وہ بات اس کلام میں کر گئے سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ آپ کا فوکس ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، تو پھر آقا کی بارگاہ سے قربتیں ملتی ہیں. یہی بات حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعت میں فرمائی. بڑھتے ہیں جناب سفیان منیر صاحب کی طرف. جی آپ ہمیں کون سا کلام عطا فرما رہے ہیں سرکار؟ حفیظ طائب صاحب قبلہ کا لکھا ہوا حفیظ کلام. طائب رحمۃ اللہ جی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جی پیش فرمائیں. پنجابی کا کلام وہ میں پیش کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ. مصطفیٰ دی دعا دا سروے کیا مصطفیٰ دی دعا دا سروے کیا اللہ اکبر. مصطفیٰ دی دعا دا سروے کیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا اللہ اکبر. تے چل پئی او تیرے مد ٹھنڈی ہوا چل پئی او تیرے مد ٹھنڈی ہوا میرا دام جدوں در بدر ویکھیا میرا دام جدوں در بدر ویکھیا میرا دام جدوں در بدر ویکھیا تے مکیاں نے ادوں دیاں محتاجیاں مکیاں نے ادوں دیاں محتاجیاں سائلاں نے جدوں دا او در ویکھیا سائلاں نے جدوں دا او در ویکھیا تے گل نہیں بندی کوئی دی رحمت بنا گل نہیں بندی کوئی دی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت کلام پنجابی کا آپ نے سماعت کیا. ناظرین ہمارے دونوں ثنا خان آج ہمارے ساتھ یہ خوبصورت آقا کے ذکر کے حوالے کے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں
जनाब ज़ियाउर रहमान बेग और जनाब सुफियान मुनीर नक्शबंदी साहब निस्बतें बड़ा कुछ अता फरमाती हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। हुजूर की नात की निस्बत है, आज आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और फिर करोड़ों नाजरीन के साथ आप इस वक्त मुताल्लिक़ हैं। जी बेग साहब माशाल्लाह, ये नात की ज़िंदगी, नात ज़िंदगी हमारा प्रोग्राम है, ये नात का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? शाहिद साहब, ये सबसे पहले तो घर का माहौल होता है जो मजहबी होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे घर का माहौल शुरू से मजहबी और वालिदैन की तरबियत। तो मैं आपको पता है कि जो नात में पहले अदवार में मुकाबला नात ज़्यादा हुआ करते जी थे। जी जी ऐसी। तो मैंने 1987 में पहला नात का मुकाबला जीता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत छोटे होंगे उस जी वक्त। जी। और बचपन से ही तो 91 में पाकिस्तान टेलीविज़न पे पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, पहली उस वक्त मरतबा आपने पीटीवी से आगाज़ पीटीवी किया? पे मैंने आगाज़ सुभान किया अल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब सीडीज़ का दौर आया 1997 जी, में वो बहुत मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ और पाकिस्तान की तकरीबन आलमोस्ट सारी कंपनियों से माशाल्लाह रिलीजिंग अल्लाह पाक का माशाल्लाह, करम है कि हुई। तो बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त अता जी। फरमाए, कलाम अता फरमाइए। तजल्लियात को दिल में समो के आता है, हाँ हाँ। तजल्लियात को दिल में समो के आता है, जो शख्स शहरे मदीना से हो के आता है, बेशक जो शख्स शहरे मदीना से हो के आता है, अजब सुरूर सा होता है उसके चेहरे पर, अजब सुरूर सा होता है। अजब सुरूर सा होता है उसके चेहरे पर, जो बारगाहे रिसालत में रो के आता है, सुभान अल्लाह। जो बारगाहे रिसालत में रो के आता है, सुकूने कल्ब की नेमत उसी को मिलती है, सुकूने कल्ब की नेमत उसी को मिलती है, जो उसके शहर में पलकें भिगो के आता है, माशाल्लाह जो माशाल्लाह। उसके शहर में पलकें भिगो के आता है,
माशाल्लाह माशाल्लाह। बयां हो शेर में शहजाद हो नहीं सकता, बयां हो शेर में शहजाद हो नहीं सकता, जो कैफ यादे मदीना में खो के आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो शख्स शहरे मदीना से हो के आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी QTV की टीम का बहुत खूबसूरत हिस्सा हैं और आप अक्सर उनके कलाम, उनके मवाइज़ हसना सुनते हैं। हज़रत शहजाद मुजद्दिदी उनका कलाम था ये। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। और मदीना तैयबा की बात नाज़रीन आपने सुनी, इस दुआ के साथ कि आका करम फरमाएं, अपने शहर मुक़द्दस की हमें हाज़री नसीब फरमाएं। जो मदीना पाक जाता है वो बहुत सोहना वहाँ से बन के आता है। अल्लाह की बारगाह में भी सोहना होता है और फिर जैसे ही अपने वतन लौटता है तो लोग उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि आका ने उसे कितना खूबसूरत बना दिया है अपने शहर पाक में। और क्यों ना हो नाजरीन, उस शहर पाक की अल्लाह करीम खुद कसमें खाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह। जनाब सुफियान मुनीर साहब, हुज़ूर की नात के साथ जुड़ना बड़ा एजाज़ है। ये आका अलैहिस्सलाम की नात के साथ मुत्तसिल होना कैसे वसीला बना, कौन वसीला बना, कैसे हुआ ये? किबला सबसे पहले तो वसीला जो है वो इश्क़ नबी जो है ना वो सबसे पहले बनता है। ठीक है, हुजूर की सना का शौक़ जो है, ज़ौक़, वो दिल में जो है ना वो सराहियत करता है, रूह में उतरता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो इंसान जो है ना वो एक सना खान बन के यानी कि भाई वो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाता है। और उसके बाद पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा बड़ा खूबसूरत, कई पुश्तों से ग़ुलामी का ये रिश्ता है बहाल। सुभान अल्लाह। मुझे ये शेर का हवाला मैंने इसलिए दिया कि हमने अपने बड़ों को देखा हुजूर की महफ़िलें करते, घरों में माहौल इस तरह का बना। ठीक है, मेरे वालिदैन, उनके वालिदैन, हमने उनको देखा कि इस तरह वो दस्तरखान सजा करते हैं, हुजूर की हम अल्लाह की हमदो सना की जाती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाती है। उस माहौल को देखते देखते आपके ऊपर फिर आका अलैहिस्सलाम की नात का रंग चढ़ गया। नाज़रीन, ये हमारे सुफियान मुनीर साहब, इनका ताल्लुक़ एक रूहानी शख्सियत हैं और हमारे बड़े प्यारे ये एयरवाईक्यू टेलीविज़न पर आपने अक्सर इनको सुना। हज़रत पीर सकलैन हैदर आजकल अमेरिका में मुकीम हैं, उनके साथ पीर अहमद सकलैन हैदर साहब अमेरिका में आजकल मुकीम हैं, तो उनके साथ इनकी निस्बत है और निस्बत का फैज़ फिर रंग तो देता है। बेशक कलाम अता फरमाइए। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं, ये जो वारे नयारे हुए हैं, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान और कोई मुँह ना लगाता था हमको,
आता था हमको, फिर जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा चार यारों के सदके से मांगा, फिर मुझको खैरात फौरन मिली है, और खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम जिस पर करम फरमा देते हैं, वाह। फिर उसके वारे नयारे हो जाते हैं। न सिर्फ दुनिया में, इंशाअल्लाह ताला रोज़े माशर भी वारे नयारे होंगे। अल्लाह करीम इस निस्बत की और निस्बत ग़ुलामी की लाज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा आपकी खिदमत में हम दोबारा लौटते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम नात ज़िंदगी है आप देखते रहें। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में आप अपनी समातों को, अपनी बसारतों को आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक के साथ मुअत्तर कर रहे हैं। और मेरे आका का ज़िक्र इंशाअल्लाह ताला ये कब्र में रोशनी करेगा, कब्र में नूर होगा इस ज़िक्र की वजह से। अपने दिलों को बस मस्कन बन जाए, हुजूर का ये ज़िक्र मस्कन बन जाए आपके दिलों का। अल्लाह अकबर, फिर करम ही करम होगा। जी जनाब ज़ियाउर रहमान बेग साहब, अब कौन सा खूबसूरत कलाम हमें अता फरमा रहे हैं? अब्दुस्तार नियाज़ी साहब का लिखा हुआ माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम जी, पेश फरमाइए। चंद अशआर पेश कर। बन गई बात उनका करम हो गया, शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, अल्लाह अकबर। बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी, मेहरबान हो गया कमली वाला नबी। मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी, मेहरबान हो गया कमली वाला नबी। पढ़ के सोया दुरूद पे मैं जिस घड़ी, फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे,
بٹھانے لگے جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے میری جس دل سے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی. اور مقطع سنیے. سبحان اللہ. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی. حضرت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عرصے کے بعد ان کا کلام سنا اور بڑا خوبصورت کلام ہے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. اللہ اکبر. حضور کی اہل بیت اطہار کا گھرانہ, حضور کی آل پاک کا گھرانہ, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہ اکبر. جناب سفیان منیر صاحب کلام عطا فرمائیے. جی میں پیش کرتا ہوں الحاج محمد ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے پھر ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر اللہ اکبر. جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا ہم سرور عالم کا دیدار کریں گے ہم سرور عالم کا دیدار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اللہ اکبر. اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا
سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام آپ نے سنا۔ اور ناظرین، یہ وہ شخصیات ہیں، پہلے آپ نے حضرت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا، پھر حضرت ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا، اور محافل میں یہ اکثر ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں اور عام فہم ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں کو گرفتار کر دیتے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت میں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام نعت زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں بار دیگر جناب ضیاء الرحمن بیگ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلی بار آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت آقا کی بارگاہ میں اپنے کلام پیش کیے۔ اللہ کریم آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی سفیان منیر نقشبندی، ماشاءاللہ یہ مسکراتا سا چہرہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، اچھے کلام سنائے۔ اللہ کریم آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ ناظرین، میں بھی دو اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کا اس پروگرام کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ سے اجازت طلب کرتا ہوا انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کرے گا۔ یہ حسین ذکر سماعت کریں۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والے، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہہ دیں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہہ دیں آقا کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے